अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम मकसद के तहत ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। रमज़ान के बाबरकत महीने में हर एक के नेक जज्बात होते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का नेक जज्बा होता है। उन्हीं में से एक अहम चीज़ है सदक़तुल फ़ित्र। दो बातें ख़ास तौर से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि अब तक अगर इस सिलसिले में कोताही हो रही थी तो आइंदा इससे बचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि शरीयत ने खजूर के ज़रिए, किशमिश के ज़रिए से, जौ के ज़रिए, गेहूं के ज़रिए, यानी मुख्तलिफ चीज़ें बतलाई हैं सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के लिए। लेकिन आमतौर से ये देखने में आया और बार बार मिंबरों से, जुमा के बयानात के ज़रिए से, तहरीरों के ज़रिए से, तकरीरों के ज़रिए से, सोशल मीडिया में अलग अलग जगहों से क्लिप रिकॉर्ड करवा करके ये अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई मुसलमानों में कि अल्लाह के वास्ते आपको अल्लाह ताला ने अगर साहिब हैसियत बनाया है तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। सदक़तुल फ़ित्र के लिए जिसको देखो वो मदरसे में, मस्जिद में रसीद फड़वाने के लिए पहुंच जाता है और ये कहता है कि इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, मौलाना साहब, आलिम साहब, वो इस साल जो है सदक़तुल फ़ित्र की रकम कितनी है। और आलिम साहब भी फौरन ये बता देते हैं कि भाई इस मरतबा 80 रुपए है, इस मरतबा 100 रुपए है, इस मरतबा 150 रुपए है। जबकि जो बंदा रसीद कटवाने के लिए आ रहा है, जो बंदा सदक़तुल फ़ित्र जैसी अहम इबादत की अदायगी के लिए रकम दे करके आ रहा है, वो लाखों का मालिक है, करोड़ों का मालिक है, और वो चाहे तो किशमिश के जरिए से, वो चाहे तो खजूर के जरिए से, यानी जितने में 3.5 किलो किशमिश या 3.5 किलो खजूर मिल सकती है, जिसका इस वक्त मैंने जो अंदाजा लगाया है दुकानों पर मालूम करके, वो 3.5 किलो किशमिश तकरीबन 1650 के आसपास आ रही है। 3.5 किलो खजूर जो है वो 1350 के आसपास आ रही है। इसी तरीके से जौ 3.5 किलो 250 के करीब आ रही है, 250 रुपए। और गेहूं के जरिए आप 2.25 किलो, 2 किलो गेहूं लेना चाहेंगे तो 80 रुपए के एतबार से जो है आप सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग औज़ान इसलिए बताए गए हैं ताकि आप जो है आप अपनी हैसियत के मुताबिक गुरबा और मसाकीन पर खर्च करें। जिसको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी खासी दौलत से नवाजा है, वो जौ और किशमिश और खजूर के एतबार से दे, ताकि आपकी एक रकम आपके घर से किसी जरूरतमंद तक जाए तो उसकी जरूरत आपके देने पर पूरी हो सके। जिसे देखो वो जो है सुस्ती और काहिली के चक्कर में वो 80 रुपए सदक़तुल फ़ित्र, 8 लोगों की रसीद फाड़ दीजिए 80 रुपए के एतबार से। ये मिजाज खत्म कीजिए। हर साहिब हैसियत अपनी हैसियत के मुताबिक सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी करे। दूसरी अहम चीज यह है कि जिसे देखो वो सदक़तुल फ़ित्र की रकम ले करके फौरन जो है मस्जिद मदरसे में पहुंच जाता है और ये समझता है कि ये सबसे बड़ी इबादत है। काश कोई ऐसे तमाम अहबाब को ये बात समझाता कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र का जो अहम मकसद बयान किया है वो ये है कि भाई आपके रोज़ों में, रमज़ान के अंदर जो इबादतों में कमियां कोताहियां हुई हैं, उसके अंदर जो नक़ाइस या जो अयूब आए हुए हैं, अल्लाह ताला इस सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए से उन तमाम नक़ाइस को, उन तमाम कोताहियों को अल्लाह माफ़ कर दे, ख़त्म कर दे। दूसरा ये कि आपके साथ आपका भाई जो पड़ोस में रहता है, ज़रूरतमंद है, मोहताज है, मुफलिस है, मिस्कीन है, वो आपके साथ ईद की खुशी मना सके। आप उसे रकम देंगे, वो भी अपने बच्चों के लिए कपड़े लेगा, वो भी अपने बच्चों के लिए शीरीनी का इंतजाम करेगा, वो आप ही की तरह आपके मोहल्ले में अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मना सकेगा। आप अहले मदारिस को जब रकम ले जा करके दे देंगे तो वो रकम अहले मदारिस को जाने के बाद मदरसा खुलता है शव्वाल में। अब वो ईद के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने के बाद इस्तेमाल होता है। तो सदक़तुल फ़ित्र के वज़ा करने का और सदक़तुल फ़ित्र को लाने का शरीयत का जो अहम मकसद था कि भाई ईद की खुशी आपके आस पड़ोस में रहने वाला जरूरतमंद आपके साथ मना सके, तो वो ईद के दिन खर्च हो जाए या ईद से पहले
عید کی ضروریات کے لیے اس کو استعمال میں لا لیا جائے. لیکن جب آپ اہل مدارس کو وہ صدقۃ الفطر کی رقم لے جا کر کے دے دیتے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر دیتے ہیں، آپ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ پورے شہر کے غربا، مساکین، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا کیا ہوگا؟ ان تک کون رقم پہنچائے گا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ 2-4 لوگ اہل مدارس کو لے جا کر کے دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% لوگ اہل مدارس کے پاس، چھوٹے بڑے تمام مدرسوں کے پاس لے جا کر کے ایک لائن لگتی ہے چاند رات کو، اور لے جا کر کے رسیدیں آپ پڑھوا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے کاش صدقۃ الفطر کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ رقم آپ جب اہل مدارس کو دیتے ہیں تو وہ مہینے 2 مہینے کے بعد استعمال میں آنے والی ہے، اور جب آپ کسی ضرورت مند کو دیں گے، کسی مفلس کو دیں گے، کسی محتاج کو دیں گے، آپ کے کسی پڑوسی کو دیں گے جو آپ کی امداد کا منتظر ہے، مستحق ہے، تو وہ اس رقم کو اپنے بچوں کے لیے عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے وہ استعمال کر لے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مرتبہ عید کے موقع پر صدقۃ الفطر اپنے آس پڑوس میں رہنے والے ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو دینے کی کوشش کریں. رہی بات یہ کہ پھر اہل مدارس کا کیا ہوگا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو رقم آپ صدقۃ الفطر کے نام پر اہل مدارس کو دیا کرتے تھے، آپ اس میں ہرگز کمی کوتاہی مت کیجیے گا. اس کی تلافی آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے یا پھر صدقات نافلہ کے ذریعے سے، عطیات کے ذریعے سے کر دیجئے، اس لیے کہ اہل مدارس کے پاس اپنے بڑے اخراجات ہیں، ان کی اپنی بڑی ضروریات ہیں. اشاعت دین کی بنیاد پر ان مدارس کی وجہ سے اس ملک کے اندر دین زندہ ہے، تو اس کے اندر بھی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں جس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ بھئی صدقۃ الفطر آپ پورے شہر سے اٹھا کر کے اہل مدارس کو دے دے، تو اس میں اہل مدارس کا تو فائدہ ہے، لیکن آپ کے شہر میں جو غربا، مساکین، ضرورت مند ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے. عید کے موقع پر ان کو استعمال میں آپ نہیں لا رہے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں یہ کوتاہی ہرگز نہ کریں. ہاں، جو میں نے خاص بات کہی ہے کہ اہل مدارس کا آپ صدقۃ الفطر اہل مدارس کو اس مرتبہ نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے ان کا نقصان نہ ہو، عطیات کے ذریعے یا صدقات نافلہ یا زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ اس کی تلافی کر لیجئے گا. یہ 2 باتیں خاص طور سے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، جو بار بار دیکھنے میں ہر رمضان میں آتی ہے اور اس جانب لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں میں دینی بیداری نہ ہونے کی وجہ سے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچے گا اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کی اس رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم.